تو گرو نانک صاحب نے جو خادم لے کے آیا تھا اس سے پوچھا کہ کتنے ہیرے ہیں گن کے بتاؤ. وہ گنتا ہے 1 2 3 4 5 6. بولا نہیں غلط گن رہے. پھر گنتا ہے 1 2 3 4 5 6. گنتا ہے. بولا غلط گنے رہو, صحیح سے گنو. بولا بابا گنتی 1 سے شروع ہوتی ہے, اس سے پہلے کیا گنوں میں. بولا جس طرح 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے تو اللہ کی ذات بھی 1 ہے, اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو ڈانٹ دیا کہ کوئی طریقہ ہے ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا. تو وہ بندہ تھوڑا رواں ہو گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور کوہ طور پر جا کر کے ذکر الہی میں لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ندا آتی ہے کہ اے موسیٰ تو لوگوں کو قریب کرنے آیا ہے یا لوگوں کو مجھ سے دور کرنے آیا ہے. سورہ کاف میں ایسی ٹیکنالوجی کا ذکر ہے جس کو یہودی ہزاروں سال سے ڈھونڈ رہے ہیں, ان کے مسیحا کا ویٹ کر رہے ہیں. سورہ کاف کے اوپر میں آپ کو بتانا شروع کروں گا تو گھنٹوں کی ویڈیو بن جائے گی. ایسی بہترین ٹیکنالوجی کا ذکر اس پر ہے. اور کئی مسلم ارواحیں, ایمان والی ارواحیں کافروں کے گھر میں پیدا ہوئی. اس کی سب سے بڑی مثال ہیں حضور غریب نواز. حضور غریب نواز جب سرزمین ہندوستان کے اوپر میں آئے تو جو مسلم روح ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید ہے خیری سب تمام لوگ. ماشاءاللہ فجر کا وقت ہے. سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر موجود ہیں ہم. طلوع آفتاب کا وقت ہو رہا ہے. نماز ادا کری الحمدللہ. آج تہجد کے وقت سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی تھی اور کچھ تلاوت کر کے نماز ادا کر کے سرکار کے فیض و کرم کے ہم بھی منتظر ہیں. حضور غریب نواز ہم پہ بھی فیض و کرم فرمائیں اور تمام اپنے عاشقین پر فیض و کرم. دیکھو ماشاءاللہ زائرین صلاۃ السلام پیش کر رہے ہیں حضور غریب نواز کی بارگاہ میں. اچھا, آج کا ویڈیو بنانے کا میرا مقصد ہے کہ ایک ورڈ ہے کافر. کئی لوگ اس ورڈ کو لے کر کے کنفیوز ہیں کہ اس ورڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ورڈ کا مطلب معاذ اللہ گالی وغیرہ ہوتا ہے. تو اس ورڈ کا بھائی کوئی مطلب گالی نہیں ہوتا ہے. اس ورڈ کا سمپل میننگ ہے نان بلیور, یعنی اللہ تعالیٰ کا منکر. کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ تعالیٰ دنیا کا مالک ہے, اس کو نہ ماننے والا. اور اس کا جو حکم قرآن کریم میں دیا گیا ہے, قرآن کریم کا منکر کو, نہ ماننے والے کو, قرآن کے حکم کو نہ ماننے والے کو کافر کہا جاتا ہے, نہ کہ یہ کوئی گالی ہے. یہ ڈیفینیشن میں نے آپ کو اس لیے دی, اس کو آپ گوگل بھی کرو گے عربک ٹو انگلش تو یہی ڈیفینیشن آپ کو ملے گی. آج جو بات کرنے والا ہوں میں آپ سے وہ سب انٹر کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے. اور آج ایک بہت ہی مشہور واقعہ گرو نانک صاحب کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ بغداد کے اندر کے, جو بغداد کا گورنر تھا, اس سے آپ کی کیا معاملات ہوئے آپ جب حج کر کے آ رہے تھے. تو ویڈیو کو دیکھنا, لائک کرنا, کمنٹ کرنا, اور کافی چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہے تو ویڈیو کو پورا انشاءاللہ دیکھنا. آپ حضور غوث پاک کے آستانہ عالیہ کے سامنے وہ گرودوارہ آج بھی موجود ہے جہاں پر گرو نانک صاحب کے ساتھ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو میں بتاتا ہوں حضور غریب نواز کی بارگاہ کا بھی اب نظارہ دیکھو. یہ واقعہ ایسے پیش آیا تھا بھائی کہ گرو نانک صاحب, دیکھو اسلام جو ہے وہ تمام جو نیک بندے ہیں چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ہوں, ان کے اچھے کام کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. سمجھیے نا آپ بھائی بات کو. جو اچھا آدمی ہے اس کی اچھائی بولتی ہے. تو گرو نانک صاحب بھی ایک بہت ہی عمدہ, بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اور حضور بابا صاحب بابا فرید سرکار کے دوست بھی ہیں آپ. تو ایک مرتبہ کی بات ہے کہ آپ حج کر کے آ رہے تھے, گرو نانک صاحب حج کر کے آ رہے تھے. تو جب راستے میں واپسی میں بغداد شریف کی طرف سے آپ کا گزر ہوا تو لوگوں نے اس وقت کے جو گورنر تھا بغداد کا, اس کو بھڑکایا ہے کہ یہ تو کافر ہے اور یہ مکہ مدینہ ہو کر کے آ رہے ہیں, حج کر کے آ رہے ہیں, تو یہ واجب القتل ہیں. تو جو بھی گورنر تھا اس نے گرو نانک صاحب کو طلب کیا اور آپ کی زندگی موت کا فیصلہ کرنے لگا. تو گرو نانک صاحب سے اس نے 3 سوال کیے. ان میں تیسرا سوال میں بھول گیا ہوں, 2 سوال مجھے یاد ہیں. اور
3 سوال اس نے کیے تھے. تو گرو نانک صاحب سے پہلا سوال اس گورنر نے یہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتے. بے شک وہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے لیکن دکھائی کیوں نہیں دیتا ہم کو. اور یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ گورنر کو لگا اگر یہ کافر ہیں تو یہ جواب نہ دے پائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کب کس سے اپنا کام لے لے آپ کو اور ہم کو معلوم ہے. تو انہوں نے جو سوال کا جواب دیا اس اتنا خوبصورت تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ایکتائی کے اوپر میں بہت بہترین جواب تھا. آپ نے اس بادشاہ کو, اس گورنر کو بولا کہ میں تمہارے یہاں دربار میں آیا ہوں, پہلے مجھے کچھ کھلاؤ پلاؤ تو صحیح, پینے کا ہو, پینے کا کچھ سامان منگاؤ, پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. تو اس گورنر نے اپنے خادم کو, باورچی کو حکم دیا کہ ایک گلاس مطلب ایک پیالے میں دودھ لے کے آؤ. پھر اس کے ذہن میں یہ خیال بھی آیا گورنر کے کہ یار میں ان کی زندگی موت کا فیصلہ کر رہا ہوں, ان کو کھانا پینا ہے. بہرحال وہ خادم ایک دودھ کا پیالہ لے کر کے گرو نانک صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا, ان کو پیش کیا. تو گرو نانک صاحب نے فرمایا کہ اس میں کچھ ہے, اس کو چھان کے لاؤ. تو خادم گیا, چھان کے لے کے آیا کہ ہو سکتا ہے کچھ کچرا وغیرہ آ گیا ہو. 2 سے 3 مرتبہ یہ ہوا, بار بار گرو نانک صاحب کی خدمت میں وہ پیش ہوتا پیالہ, بار بار آپ بولتے اس میں کچھ ہے صاف کر کے لاؤ. تو گورنر بھی تھوڑا بزن ہوا, پریشان ہوا, اور جو باورچی تھا وہ بھی بزن ہوا, پریشان ہوا. اس نے بولا کہ بھائی, اس نے بولا کہ بابا اس کے اندر میں کچھ بھی نہیں ہے, اس کے اندر میں کچھ بھی نہیں ہے, صرف دودھ ہے, یہ بابا ہم کو پاگل بنا رہے. تو گرو نانک صاحب نے اس کو جواب دیا, گورنر کو, دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ پہ لے کر کے کہ دیکھو اس کے اندر میں, اس دودھ میں دہی بھی ہے, گھی بھی ہے, مکھن بھی ہے, پنیر بھی ہے, کافی چیزیں ہیں جو دودھ میں ہیں تو صحیح لیکن دکھائی نہیں دیتی. تو کیا ان کا وجود نہیں ہے؟ اگر وہ دکھائی نہیں دے رہی ہیں تو کیا ان کا وجود نہیں ہے؟ بے شک وجود ہے. تو جواب میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ذرے ذرے میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پوری کائنات میں موجود ہے. وہ جب چاہے وسیلے سے کسی کو بھی فیض اپنا پہنچا سکتا ہے. پھر دوسرا سوال جو تھا, اس سوال کے اوپر میں وہ گورنر مطمئن ہوا, اپنے تخت سے اٹھ کر کے گرو نانک صاحب کے پاس آیا. اور دوسرا سوال جو تھا, آپ اس کا دوسرا سوال کا جواب دیجیے کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا. تو گرو نانک صاحب فرماتے ہیں ان سے کہ مجھے کچھ گفٹ تو دے, تو میں تیرے پاس میں آیا ہوں, کچھ ہدیہ نذرانہ تو دے, پھر میں تیرے کو دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں. اب گورنر کیونکہ پہلے اس سوال کے جواب سے تھوڑا پربھاوت ہو گیا تھا, تو اس نے دوسرے سوال کے اوپر میں کوئی زیادہ سوال نہیں کیا, وہ فوراً ہیرے جواہرات وغیرہ منگا کے گرو نانک صاحب کے پاس رکھے. تو گرو نانک صاحب نے جو خادم لے کے آیا تھا اس سے پوچھا کہ کتنے ہیرے ہیں, گن کے بتاؤ. وہ گنتا ہے 1 2 3 4 5 6. بولا نہیں غلط گن رہے. پھر گنتا ہے 1 2 3 4 5 6, گنتا ہے. بولا غلط گنے رہو, صحیح سے گنو. بولا بابا گنتی 1 سے شروع ہوتی ہے, اس سے پہلے کیا گنوں میں. بولا جس طرح 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے تو اللہ کی ذات بھی 1 ہے, اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی 1 ہی ہے, اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. یہ آپ کا جواب سن کر کے وہ گورنر فوراً آپ کے قدموں میں گری. اور جو تیسرا سوال تھا وہ بھی اس سے متعلق کچھ سوال تھا, میرے کو بھی ذہن میں یاد نہیں. تو اسلام جو کہتا ہے کہ دوسرے کے دھرم کی برائی نہ کرو, اپنے دھرم کی بڑائی کرو. کسی کے دین کو برا بھلا نہ کہو, اپنے دین کی جو اصلی معاملات ہیں آپ کے مکمل ایمان کے, وہ چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو. نفرت پھیلانے والے بہت پھیلیں گے بھائی, محبت پھیلانے والے بہت کم ہیں دنیا میں. اور کیونکہ ایک اور روایت میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ روایت بنی اسرائیل کی ہے, صحیح ہے غلط ہے واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور کے اوپر میں عبادت کر رہے تھے, ایک بندہ تھا, ایک اللہ کا ذکر کرنے والا. وہ اپنے جو ہر شخص کا ذکر اللہ کا ذکر کرنے کا طور طریقہ اپنا اپنا الگ ہوتا ہے. وہ اپنے اس میں یاد کرتا تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ تو میرے پاس آ, میں تیرے کو روٹی کھلاؤں, محبت کروں تیرے سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو ڈانٹ دیا کہ کوئی طریقہ ہے ذکر
اللہ ताला का जिक्र करने का, तो वो बंदा थोड़ा रुआंसा हो गया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम कोही तूर पर जाते हैं, ठीक है ना, और कोही तूर पर जा कर के ज़िक्र इलाही में लगते हैं। तो अल्लाह ताला की निदा आती है कि ऐ मूसा, तू लोगों को करीब करने आया है या लोगों को मुझसे दूर करने आया है? तो मूसा अलैहिस्सलाम वो भी कलीमुल्लाह भाई, बहुत पहुँचे हुए अल्लाह के रसूल हैं। आपको थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं तो अल्लाह तेरी ज़ात पाक से करीब करने आया लोगों को। बोला फिर तूने उस बंदे को मुझसे दूर करने की कोशिश क्यों करी? वो जिस भी हिसाब से मेरा जिक्र करता था। अब तू यहाँ बैठ, मैं उससे मिल के आता हूँ। अब यह देखो, ये बहुत पॉइंट की बात है। जो लोग बोलते हैं ना कि डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, ये वो पॉइंट मैं आपको यहाँ पे कुछ समझाऊँगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने बोला मैं उस बंदे से मिलने जा रहा हूँ। ये सुन करके मूसा अलैहिस्सलाम भी कोही तूर से नीचे उतरे। आपको भी दिल में ख्याल आया कि यार क्या मामला उस बंदे का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स से मिलने के लिए जा रहा है। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम उस बंदे के पास में पहुंचते हैं तो वो बंदा बोलता है कि मेरे ही वफ़ात का वक्त करीब आ गया है, तेरा रब मुझसे मिलना आया था। मूसा, तेरा रब मुझसे मिलना आया था और मेरी वफ़ात का वक्त करीब है, तो मैं चाहता हूँ कि तू मेरी नमाज जनाजा पढ़ा और मेरा कफन दफन जो करना है तुम करो। उसके बाद उस शख्स की वफ़ात हो जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम उसका कफन दफन करते हैं। फिर आप मूसा अलैहिस्सलाम कोही तूर पर में जाते हैं। तो ये उस वक्त का वाक़या है जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से फरमाते हैं कि मुझे तुझे देखना है, कि अल्लाह मुझको तुझे देखना है। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि बर्दाश्त नहीं कर पाओगे मुझसे। फिर भी आपने ज़िद करी एक झलक दिखलाओ। तो वो एक झलक ऐसी थी कि कोही तूर जल के खाक हो गया। अब इसका मायने ये है कि अल्लाह ताला जब चाहे अपने काम ले सकता है, हम जब चाहें उससे काम नहीं निकाल सकते हैं भाई। वो अल्लाह ताला जब चाहेगा वो अपने काम हमसे ले लेगा। हम चाहें कि हम अपनी मर्ज़ी से अल्लाह ताला की उसमें कुछ इंटरफेरेंस कर लें तो हमारी औकात नहीं है कुछ करने की। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब चाहे अपने काम ले सकता है, क्योंकि डायरेक्ट तो कोई तूर नहीं बजा तो हम और तुम क्या बचेंगे। इसलिए तो बुजुर्गान दीन का नेटवर्क इस दुनिया में फैलाया हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इल्म के शहर हैं और उसका दरवाज़ा हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजुल करी बाव मदीना तो शहर इल्म और मौला कायनात उसके दरवाज़े। जो भी जाना है मौला कायनात की ज़ात पाक से होते हुए ही जाना पड़ेगा, क्योंकि विलायत मौला कायनात को पता हुई। और बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में जितने बुजुर्गान दीन दुनिया में आए उनकी थ्रू दीन इस्लाम की खिदमत आज भी हो रही है। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा था, वसीला सूरह माइदा आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईमान वालों मेरी तरफ वसीला तलाश करो। तो वसीला कैसा है कि अब मैंने बोला ना कि आपको डायरेक्ट अब चाहो मुलाकात करो तो डायरेक्ट नहीं हो सकता, दुनियावी तौर पे भी नहीं हो सकता, दीनी तौर पे कैसे होगा। वसीले के थ्रू हमको जाना पड़ेगा। कि एक शख्स डूब रहा था, कश्ती में था, समंदर में डूब रहा था। उसकी ज़िद थी कि मैं तो मदद मांगूंगा तो अल्लाह ताला से ही डायरेक्ट मांगूंगा। उसने बेशक अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि मेरी मदद करे अल्लाह। तो उस शख्स को बचाने के लिए कोई लोग आते हैं, रस्सी वगैरह फेंकते हैं, पानी में डूब रहा था वो, रस्सी उसकी डूबने लगी थी। तो उसको शख्स को बचाने के लिए कुछ लोग जब आते हैं रस्सी फेंकते हैं तो बोलता है मैं तुम्हारी मदद नहीं लूँगा, मैं तो अल्लाह ताला से ही मदद मांगूंगा। एंड ही होता वो मर जाता। पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जब पेश होता है तो बोलता अल्लाह मैंने तेरे से मदद मांगी, तूने मेरी मदद नहीं की। तो अल्लाह ताला बेशक हर कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के अंदर में मौजूद है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो मैं ही तो था जिसने तेरे को रस्सी फेंकी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सीने में मौजूद है, दिल में मौजूद है। और हमारे ईमान के बर्तनों में छेद इतना है कि अल्लाह का फैज़ आता है बुजुर्गान दीन के करम से, लेकिन वो निकल जाता है। तो अपने ईमान के बर्तन में जो छेद है उनको बंद करना पड़ेगा और मुकम्मल तौर पे दीन इस्लाम की खिदमत करो। समझो कुरान की साइंस आज की साइंस से एकदम अलग है। हम लोग क्या करते हैं, साइंस के मुताबिक कुरान को तोलते हैं, साइंस के पैमाने के ऊपर में कुरान को तोलते हैं। फिर कुरान की साइंस एकदम अलग है, अलग है। सूरह काफ में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का जिक्र है जिसको यहूदी हज़ारों साल से ढूंढ रहे हैं, उनके मसीहा का वेट कर रहे हैं। सूरह काफ के ऊपर मैं आपको बताना शुरू करूँगा तो घंटों की वीडियो बन जाएगी। ऐसी
बेहतरीन टेक्नोलॉजी का जिक्र उसमें है। और नबी करीम ने फरमाया कि दज्जाल से बचना है तो सूरह कहफ हर जुम्मे को जिक्र करो। सूरह कहफ में ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। चलो अल्लाह आलम सरकार की बारगाह में सुबह शादी होने वाली है माशाल्लाह। आपसे थोड़ी देर में और गुफ्तगू करते हैं। दरबार का नज़ारा भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह दिखाएंगे। सुबह का वक्त बारगाह में कैसा मंजर कशी है। और एक बात कहनी थी आपसे कि आज के दौर में जो सो कॉल्ड दीन के ठेकेदार बने हुए हैं लोग बाग, किसी को वो भी काफिर बोलना है, किसी को भी कुछ भी बोलना है, फतवेबाज गैंग बोलो, उनको कुछ बोलो। एक किस्सा आपको सुनाना चाहूँगा। इमाम रब्बानी हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, आप बुज़ुर्ग शख्सियत वो जिन्होंने बादशाह अकबर के ख़िलाफ़ जिहाद किया था, बहुत ही पहुँचे वज़ीम बुज़ुर्ग। उनको 2 विलायत मिली हैं हुज़ूर गरीब नवाज़ के फैज़ो करम से। मुजद्दिद हर 100 साल में एक बार होता है और अल-फ़सानी 1000 साल में एक आता है। ये पोस्टिंग है एक तरह की। तो आपको दोनों चीज़ मिली हैं। आप मुजद्दिद भी हुए अपने दौर के और अल-फ़सानी भी हुए। नक्शबंदी सिलसिले में भी आप मुरीद हैं और सिलसिला चिश्तिया में भी आप मुरीद हैं। नक्शबंदी सिलसिले में आपको मुजद्दिदी मिली और सिलसिला चिश्तिया में आपको अल-फ़सानियत मिली। तो उनका एक वाक़या है कि उन्होंने अपने मुर्शिद से, अपने पीर मुर्शिद से पूछा था कि हुजूर का आप मुझे कुछ हिदायत अता फरमाएं जो मेरी ज़िंदगी के अंदर में मैं इस्तेमाल करूं। तो उनके पीर मुर्शिद ने मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया था कि ज़िंदगी में कभी अल्लाह ना बनना और ना ही अल्लाह का रसूल बनना। ये आपके कलमात। तो मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि आप क्या कह रहे हैं, इसका कुछ डिस्क्रिप्शन मुझे समझाइए। आपके समझ में नहीं आया, कोई शुरुआती वक्त की बात हो सकती है, अल्लाह आलम। तो आपके पीर मुर्शिद ने फरमाया कि कौन काफिर है, कौन काफिर है आप किसी को कह नहीं सकते। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि अल्लाह ताला कब किसको हिदायत दे दे आपको मालूम है। आप फला फला को काफिर बोल रहे हो, लेकिन अल्लाह ने हिदायत दे के उसको किस मकाम पे कब पहुँचा दे वो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। कई किस्से वाक़यात उससे मुतल्लिक हो चुके हैं। इससे मुतल्लिक एक किस्सा मैं आपको बता देता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक जंग के दौरान एक सहाबा इकराम थे, उन्होंने काफिर को कत्ल करने वाले ही थे कि तभी उस काफिर ने कलमा पढ़ लिया, लेकिन फिर भी आपने उनको, उस शख्स को कत्ल कर दिया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खिदमत में वो सहाबा इकराम हाजिर हुए और नबी करीम को ये वाक़या मालूम हुआ, तो आप उन सहाबा पे बहुत गुस्सा हुआ, गज़बनाक हुए और फरमाया कि तुम्हें क्या मालूम उसके दिल का हाल कि क्या उसने हकीकत में कलमा पढ़ लिया था। वो सहाबा किराम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह उसने मौत के डर से कलमा पढ़ा था, दिल से कलमा नहीं पढ़ा था। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम्हें क्या मालूम उसने मौत के डर से पढ़ा था या वाकई उसके दिल में अल्लाह ने हिदायत दी थी। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को आपको गौर से सोचना समझना है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़या थे, आप भी शुरुआती दौर में कुफ्र पे थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की नीयत से निकले थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कब आपका दिल फेरा, तब आपको अल्लाह ताला ने हिदायत दी कि तलवार कदमों में गिर के हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर गए और दूसरे खलीफा हुए दीन इस्लाम को, और फारस को फतेह किया और रोम को फतेह किया। ऐसे बुजुर्ग, ऐसे खलीफा हुए। रोम और पर्शिया उस दौर की ऐसी ताकतें थी जिस तरह आज USA समझ लो, इजराइल समझ लो, रशिया समझ लो, सुपर पावर चाइना समझ लो, उस दौर की सुपर पावर थी। उनको हराना मुसलमानों को एकदम इम्पॉसिबल था। लोग बाग हंसते थे जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था कि मुसलमान रोम और फारस को फतह करेंगे, तो लोग बाग हंसते थे इस बात के ऊपर। लेकिन अल्लाह के रसूल का कौल था और हक था, सच साबित थी। फिर दूसरी बात आपके मुर्शिद ने फरमाई थी, और मुजद्दिद अल-फ़सानी के मुर्शिद ने फरमाई थी कि कभी अल्लाह का रसूल न बनना। तो इसके मामलात ये थे कि बेशक अल्लाह का रसूल ही किसी को हक रखता है काफिर बोलने का, क्योंकि अल्लाह के रसूल ही जानता है कि किसके दिल में कुफ्र है, किसके दिल में ईमान है। क्योंकि आलम अरवाह में जब तमाम रूह अल्लाह ताला ने तख्लीक करी, उस वक्त अल्लाह ताला ने सबसे
सिग्नेचर लिए कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तमाम अरवाहों ने माना कि या अल्लाह तू ही हमारा रब है। ये शॉर्ट एंड शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। फिर अल्लाह ताला ने दुनिया की नेमतें उन अरवाहों के सामने रखी, तो कई अरवाएँ कुफ्र पे आ गई, कई अरवाएँ दुनिया की नेमतों के पीछे चली गई, कई अरवाएँ न्यूट्रल नहीं कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक को भी नहीं छोड़ना है और दुनिया की लज्जत भी उनको अच्छी लग रही है। और तीसरी जो थी जिन्होंने दुनिया की लज्जत को छोड़ा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक के ऊपर ही टिके रहे, वो अरवाएँ औलिया कराम हैं, अंबिया कराम हैं। समझे ना। अब जब वो रूहें दुनिया में आती हैं तो शफल हो जाती, शफल मीन्स मिक्सअप हो जाती। अब यहाँ पे जो मैंने शुरू में आपको बोला कि वर्ड काफिर को आप गाली ना समझना, वो सिंपल सी मीनिंग है नॉन बिलीवर। तो जो काफिर अरवाएँ थी वो कई जगह मुसलमान घरों में पैदा हुई और कई मुस्लिम अरवाएँ, ईमान वाली अरवाएँ काफिरों के घर में पैदा हुई। उसकी सबसे बड़ी मिसाल है हुजूर गरीब नवाज़ कि हुजूर गरीब नवाज़ जब सरजमीन हिंदुस्तान के ऊपर में आए तो जो मुस्लिम रूहें काफिरों के घर में पैदा हुई थी, जो मुस्लिम रूहें काफिरों के घर में पैदा हुई थी, वो पॉजिटिव एनर्जी हुजूर गरीब नवाज़ जो थी उसने उनको अट्रैक्ट किया और वो दीन इस्लाम के अंदर में आ गए। और जो मुस्लिम रूहें जो काफिर रूहें मुस्लिम घरों में पैदा हुई थी उनको अट्रैक्ट करने के लिए नेगेटिव एनर्जी थी, एक बड़ी काफिर ताकतें थी। तो गुलाम अहमद कादियानी है, उसने उनको कुफ्र पे लेके आया। और ये तस्लीमा नसरीन एक पत्रकार थी, एक तारिक नाम से कोई कैनेडियन पत्रकार था, अपने इंडिया के अंदर में ही बना लिया हुआ था। ऐसी कई काफिर हुआ मुस्लिम घरों में आ गए। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का मामला चलता रहता है। हुजूर गरीब नवाज़ का फैज़ व करम है, हमें बाग लगाया और इंसानियत को सबसे पहले आगे किया। यहाँ दरबार गरीब नवाज़ में जो भी आता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम धर्म के लोग आते हैं और सबके लिए आस्थाना आलिया खुला हुआ है। सब अपने अर्ज़ मारूफ लेके आता है हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में, सबको फैज़ व करम मिलता है। ये वो आस्थाना है। तो ये कुछ बातें मैंने दीन इस्लाम से मुतल्लिक़ आपको आज बताई वीडियो में, तो शेयर कीजिएगा इंशाल्लाह। वीडियो आज का लंबा हो गया है और भी काफ़ी बातें करनी है, लेकिन इक्विपमेंट की कमी है मेरे पास में। इक्विपमेंट के नाम पे खाली फ़ोन है, दिमाग में बहुत कुछ है लेकिन इक्विपमेंट की कमी है। तो इंशाल्लाह आगे या वक्त में ऐसी सी बातें आपको बताएंगे जो कोई मौलवी अलीम आपको बता नहीं पाएंगे। कुरान में ऐसी साइंस है ना, हमारे पास वो टूल्स नहीं है कि कुरान की साइंस को हम मैनेज कर सकें। हमारे पास वो सोच नहीं है कि जब कुरान की साइंस को हम तोल सकें। कुरान में ऐसी सी साइंस। तो बहरहाल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हुजूर गरीब नवाज़ से फैज़ व करम हुआ, टूल्स अपने पास आए, इक्विपमेंट इंशाल्लाह आएगा तो वो सब चीज़ें भी आपसे गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि कई चीज़ें भूल जाता हूँ यार, बताना आपको, मैं भी इंसान हूँ, कई चीज़ें पॉइंट भूल जाते हैं। तो इक्विपमेंट आएगा तो इंशाल्लाह स्क्रिप्ट लिख करके याद रख के आपको पॉइंट टू पॉइंट तमाम बातें हम बताएंगे। तो अब मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, शेयर करना इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। और अल्लाह हाफ़िज़, ये मान अल्लाह।